Right. But is the Caribbean, you have to cross the Atlantic to get to the Caribbean? That's right. No, just start from here. Yes. But it depends on where they No, start. it just start from Southampton, So then you'll have to cross, you'll go across the Atlantic. all the way through the Atlantic, it's all in Atlantic. But I don't think you'll go north on the Titanic route. You'll go along the Yes. equator. I was reading that there's another ship called the Lithuania, and that is supposed to be the safest ship and got torpedoed by the Germans and sank. Yes, I read something about that earlier. ہمیشہ ڈیلیگیشن کو وہیں ریسیپشن پہ ملیں گے یا علیحدہ ملیں گے؟ Well, علیحدہ ملیں گے مگر میرے خیال میں پہلے ریسیپشن جانا پڑے گا کیونکہ صحافی اور سرز چیفز اور ڈپلومیٹ سب ادھر ہیں. السلام علیکم. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا نام ہے؟ بڑے عرصے کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی. آپ کے والد صاحب کا کیا ہے؟ آج کل مری میں لاہور میں گرمی کی وجہ اچھا ہے لیکن ابھی پچھلے 3-4 دنوں سے دھوپ پڑ رہے تھے اس سے تو گرمی سی ہو گئی ہے. آپ کا تو بہت خوبصورت گھر ہے. You got a whole hillside. Bought by your father, I think. جی ایکچولی فیملی ہاں سبھی ممبر کی فیملی. مائی مدر از دیئر ایوری سمر. جی اچھا بہت شکریہ آپ کا. بڑا سویٹ نیچر کا بڑا سویٹ نیچر کا. شفیق. How old? He was about 42. He had liver cirrhosis. Since 4 years almost, 4.5 years. اس کے لیے ہم ابھی سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں. آپ کی فیملی ٹھیک ہی ہو جائے گا. السلام Heard so much about it, and I had read some of the paragraphs there. Yeah, some pages. remember that. Yeah. This is Very good reviews it was. I got, and particularly Rani has authenticated it simply. Rani. Unka aaya hai review in the Dawn, and that really. I haven't seen. ٹھیک ہے جی ہمارے آج ہی آئے یا کل کے آئے تھے؟ کل. اچھا پہلے آئے تھے ہمارے یہاں. اچھا اچھا اچھا. ہم نے کہا کہ ذرا پہلے آ جاؤ پھوس ہے. جیسا میں چاہوں گا کہ آج میں کرتا رہتا ہوں. نہیں ویلکم ٹو. اور اس کا باقی اس کے ایفیکٹ تھوڑا سا انٹروسپیکشن کرنا ہے کہ ہاؤ آر وی. تو وہ میں ایکٹیویٹی تھی کافی عرصے سے سوچ رہا تھا ملاقات کروں گا میں دوبارہ, بٹ پھر یہ زیادہ ہی بزی ہو گئے. یہاں وزٹرز آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, کچھ اسٹریٹجیز بن رہی ہیں. جی ہاں, تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا. ایک تو افغانستان کا بتاؤں گا, اینڈ میں بتاؤں گا, وہ پہلے ہو رہا ہے اور کر لیتے ہیں. اور
How are you? Assalamu alaikum. ये कैसे आप? बड़ी गुड न्यूज़ है यार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। How are you? Fine. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे Yes, sir. make it informal आप कुछ बात Three करना of चाहेंगे them, पहले या? 3 of them are missing today. अच्छा One has gone to Chile. अच्छा The others 2 could not be informed. अच्छा वो रहीम यार खां और बहुत दूर हैं जी, अच्छा तो इंशाल्लाह वो दे आर विद यू. नहीं I know and I am with you सर ये वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर कुछ हम आपसे करना चाहते हैं सर. वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस आवर व्यूज ऑन सर्टेन इश्यूज एंड सर्टेनली सर वी वुड लाइक टू हियर योर व्यूज आल्सो ऑन सर्टेन नेशनल इश्यूज आल्सो स्पेशली जो आजकल जो हालात चल रहे हैं सर इसमें. और बट सर उससे पहले हमारी वी जस्ट हैड अ मीटिंग कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एक दफ़ा फिर मुलाकात करनी चाहिए. बात करते हैं हमारा भी जी चाहता है कि जेन्युइन सिंसियर राय आपको दें, इसलिए आते हैं किसी भी हो ना हो जी. कुछ तो हो जाता है. लेकिन उसमें मैसेज और हेल्दी होता है, उसमें डिफरेंट कॉमन ग्राउंड ही नहीं रहे हमारी बात तो ये तो कोई फायदा नहीं है. सो माफ करिए बिल्कुल. सरदार तारिक ने कही अरमगार सुबहानी एंड सही तरह बढ़िया अगेंस्ट माई नेचर कोई पॉलिटिक्स में घुसा जाए और आप लोगों से पढ़ते थे तो उसका पहला फिक्रा जो हमें याद है पढ़ने का पॉलिटिक्स में कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल. we are all but you are dragged in and obviously in my position I have to get it right. We told you this a couple of years ago. You didn't agree then. I'm glad you are agreeing now. नहीं उस वक्त yes उस वक्त I didn't want to get it right. अस्सलाम वालेकुम सर. कैसे हैं आप? Very nice meeting you. Find the time to see. Great no problem. Hi. My pleasure. ठीक ठाक. Too busy. कुछ over busy हो गए. But I think I started getting involved in the which I have not swam in. Good thing to get people to come and air their views. But the basis criteria of airing views is not national interest, but some personal. उससे बड़ा दुख होता है आदमी को. तो भाई कोई कैसे हैं? मेरा अच्छा अच्छा वेलकम और मैंने व्यूज़ थे वो मैंने दे दिए. सिर्फ एक ही चीज़ मैं स्टार्ट वी आर डिबेटिंग बट इनमें कुछ हैं जिनसे मेरी ज़्यादा अटैचमेंट है. ये इनके बारे में सोच रहे थे तो 2 अप्रोचेस के बारे में हमने सोचा. will not be able to come, most of us, आज शाम को इत्तेफाक से हमने में बताया मैरियट में. अच्छा तो आई थिंक बाबर सफान भाई एंड 1 or 2 MNAs. अच्छा और कैसे Karachi wise तो relatively it's काफ़ी चीज़ें ठीक है. 10 साल तो बहुत ही घूमते रहे यहाँ अंदर पहले साल तो 1.5 साल तो मुकम्मल हो गया. हमारे यहाँ भी घर के सारे जो दीवारें हैं और सारा इंटीरियर है सब खत्म हो चुका है. बस 15 साल से उसकी अपील नहीं हुई. हाउस if you live in it, house becomes a home when you're living in it. Now it's becoming a home slowly and gradually. Today,
first time he came, it was getting back. He's middling the ball really well when facing up to Bashara. जहाँ पर मेरे वालिद साहब रहते थे वहाँ पर तो ये फौजी जो मतलब को नाचते वहीं पर अंदर बल्कि उनको वॉक भी नहीं करने देते, जो आपने बताया बड़े मियाँ साहब को वॉक नहीं करने देते। तो मेरे वाले तो 3.5 साल जेल में रखे थे। जी हाँ, याद was in prison. 1 month after as soon as you came to Sindh and we made up, we picked up my father. The first incident was they picked up my father. Baba ke khadi jail mein rakha hu. For 3.5 years. 60 runs partnership. All right. It was all too low. Police officer. Driven forcefully. Runs for Yunus Khan. I think they've chosen things. 2 runs taken. Big start. भगवान बताता है कि भूखा हूँ जो खाऊंगा। इंसान है जो खाने को दौड़ता है, इंसान ही हासिल इंसान का खासा है। हाँ, इंसान का खासा है। नहीं कुछ जानवरों में तो ऐसा है।